अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकास अज़ीज़ और आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत हसास है, यानी बाज़ार हुस्न से उसका ताल्लुक़ है। बाज़ार हुस्न बंद हुआ, उसके बाद हमारी सोसाइटी में क्या क्या कबाहतें फैलीं, उस सब पे मैं बात करूंगा। और बाज़ार हुस्न को या रेड लाइट एरिया को दोबारा खुलना चाहिए और क्यों खुलना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, अपने मौजू की जानिब में बढ़ता हूँ। मैं जब पाकिस्तान में जराइम की तारीख़ को पढ़ता हूँ, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, तो 60, 50, 70 की दहाई में मुझे ऐसी गलीज़ वबा जो आज हमें हर दूसरे दिन किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी बालिग या नाबालिग के साथ होने वाले जिनसी मामले की सूरत में दिखाई देती है, वो उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। मैं अगर इसका डायरेक्ट मोरद इल्ज़ाम ज़ियाउल हक़ को ठहराऊं तो भी गलत बात नहीं होगी। क्यों? रेड लाइट एरिया जब पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता था तो यही जो गलाज़तें हमें आज घर घर के अंदर दिखाई दे रही हैं, यही गलाज़तें वहाँ जाकर चंद रुपयों के एवज़ अपना मुंह काला करती थी, अपने अंदर की गंदगी को निकालती थी और सोसाइटी में सुकून था। एक सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब रेड लाइट एरियाज़ पर पाबंदी लगी, बाज़ार हुस्न पर पाबंदी लगी, तो फिर उसके बाद आपको नहीं पता कि आपके बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठने वाला बच्चा या बच्ची किस नस्ब से ताल्लुक़ रखता है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। नतीजा ये निकला कि बहुत से शरीफ घरानों की लड़कियां भी इस वबा की लपेट में आ गईं और आज ये वबा एक नासूर की तरह गेस्ट हाउसेस की सूरत में, होटल्स की सूरत में, हमारे टाउन्स में, गली मोहल्लों में मौजूद है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, कोयटा में, पेशावर में इस वक्त एक मुहताज अंदाजे के करीब 10 लाख गेस्ट हाउसेस बताए जा रहे हैं जो फहाशी के अड्डे बने हुए हैं, जो बाकायदा जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं, जहाँ पे रातें रंगीन होती हैं, जहाँ पे माशरे के वो लोग जो अफोर्डेबिलिटी रखते हैं अपनी अय्याशी की, वो आते हैं, अपना मुंह काला करते हैं और निकल जाते हैं। उसके बरक्स वो लोग जो इस जानिब रुख नहीं करते, उनका हम हाल ये देखते हैं कि हमारे गली मोहल्लों में हमारे जो फूल हैं, हमारे जो मासूम बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियां महफूज नहीं हैं। उसके बाद फिर एक बड़ी तादाद में मदरसों को टारगेट किया जा रहा है मुसलसल, कि मदरसे गेइज़म का अड्डा बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से गेइज़म वहाँ पे फैल चुका है। मोहताज ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है और आए रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो कारी हज़रात हैं उनकी ज़्यादतियाँ भी सामने आ रही हैं। जब किसी सोसाइटी का सुकून बर्बाद करना हो तो टारगेट करो वहाँ के बच्चों को। जब आप वहाँ के बच्चों को टारगेट करते हैं, किस अंदाज़ से टारगेट करते हैं, आए रोज़ आपकी स्क्रीन्स रेड हो रही होती हैं। अब इस सारी वबा से आप किस तरह बच सकते हैं? देखें, आपकी जो गेस्ट हाउसेस हैं, आप रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मकाम पर जाएं, वहाँ होटल्स को चेक करें। आप रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, 6 रोड, चांदनी चौक के जो गेस्ट हाउसेस हैं, आप उनको चेक करें। उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं, मरीड़ चौक के करीब, मरीड़ चौक से लेकर सदर तक एक बड़ी तवील लाइन है होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की। आप वहाँ पे चेक करें तो इस वक्त शामें वहाँ पे यानी शाम के बाद, मगरिब के बाद वहाँ पे रंगीन होना शुरू हो जाती हैं, आबाद होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह लाहौर में आप चले जाएं, लाहौर में आपको वापडा टाउन का एरिया मिलेगा, DHA का एरिया मिलेगा, आपको गार्डन टाउन मिलेगा, आपको मॉडल टाउन मिलेगा, आपको बैरिया टाउन मिलेगा, यानी तमाम पॉश एरियाज़, लिबर्टी मिलेगा, जहाँ पे शामें आबाद होना शुरू हो जाती हैं गेस्ट हाउसेस में और होटल्स में। कराची में इसी तरह आप चले जाएं। अब कराची बहुत बड़ा है, वो एरियाज़ में गिनवा नहीं सकता, लेकिन जो मोटे मोटे एरियाज़ हैं उनमें नाज़िमाबाद है, क्लिफ्टन है, सदर है, इसी तरह बंस रोड का एरिया है, वहाँ पे आप चले जाएं, होटल्स को देखें, गेस्ट हाउसेस को देखें। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर एक मखसूस एरिया
اگر دے دیا جائے، دوبارہ سے اوپن کر دیا جائے، تو یہی پولیس سرپرستی کر رہی ہے ان گیسٹ ہاؤسز کی، یہی سوسائٹی کے ٹھیکیدار اس گیسٹ ہاؤسز میں جا کے رات کو اپنا منہ کالا کرتے ہیں، یہی سوسائٹی کی جو اشرافیہ ہے اور بڑے باعزت دار پگوں والے جو لوگ ہیں وہ یہیں پائے جاتے ہیں اور اپنے تمام جو گندگی ہے وہ نکالنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ایک مخصوص ایریا کسی بھی شہر میں مختص کر دیا جائے تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے کی جو کثافت ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ اب یہ اقدام اٹھانے سے ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ مذہبی سیاسی جماعتیں براہ راست اس چیز کو ایشو بنا لیں گی اور اس پر ایکٹیو ہو جائیں گی۔ تو مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا، پارلیمنٹ لاجز میں آپ موجود ہوتے ہیں، وہاں کیا کیا نہیں ہوتا، اور ایسی محافل کا بھی آپ لوگ حصہ ہوتے ہیں، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دنیا کے سارے رنگ آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی چکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں دوسروں کو یہ جو ڈیویلٹی ہے، منافقت ہے، دوسروں کو برا کہنا اور اپنے آپ کو اچھا کہنا، یہ میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس پر باقاعدہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اگلا جو سیٹ اپ ہے، جو اگلا اس کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کا جو ادارہ ہے، شادی کا جو چیپٹر ہے، اس کو ایزی کر دینا چاہیے۔ اسلام میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ 18 سال کے ہوں گے تو آپ کی شادی ہوگی، وہاں بلوغت سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ جناب 500 افراد کی برات آئے گی تو شادی ہوگی۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے جناب کہ آپ شادی پہ پٹاخے چلائیں گے اور بڑا مجرا کریں گے اور جشن کریں گے تو شادی ہوگی۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اور اسلام میں جو شادی کا چیپٹر ہے وہ بہت ایزی ہے۔ سنت رسول اگر دیکھا جائے تو سنت رسول پھر ہمیں ایسے انداز میں نظر آتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی جب شادی کرتے ہیں تو وہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو میں اس چیپٹر کو براہ راست حکومت سے جوڑوں گا، اور حکومت کو یہ دونوں اقدام اٹھانے چاہیے، شادیاں جلد از جلد اور بغیر کسی جہیز کے اور بغیر کسی بڑی نمود و نمائش کے کرنے کی اجازت ہو ہر ایک کو، اور ایک حد مقرر کر دی جائے کہ 20 سال کی عمر میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، برسر روزگار ہے یا نہیں ہے، ہر گھر میں اس سے بڑی عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہوں گے ان کی اگر شادی نہیں ہوئی ہوگی تو ان کو جرمانہ کیا جائے گا۔ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے یہ چیپٹر ایزی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ریڈ لائٹ ایریا کو دوبارہ اوپن کیا جائے، اور جو سوسائٹی کے اندر گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نکال کر ایک، جس طرح گندا نالا ہر شہر میں بہہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو ایک سائڈ پہ کیا جائے تاکہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے دوسری اور تیسری شادی کا یا چوتھی شادی کا جو چیپٹر ہے اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے۔ اس موضوع پہ آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں، مختلف آراء لینے جا رہا ہوں، لیگل اوپینین لینے جا رہا ہوں، اس لیے آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور گالم گلوچ سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو برا ثابت مت کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔